Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan kaula yakin kasarengan kalaban ridho Allah kaula ajunan kesempatan mangken bisa hadir kak dito tempat dalam keadaan adzikir dak ka Allah maca solawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Semoga perpangkian saya asareng kalaban para guru kalaban para masyayikh beni coma italam bebisaos sampai ke akhirat manter pakun apolong kalaban kiai. Amin. Manter bi Allah tetia orang sekenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Salawat ben salam muga pada ajunan Gusti Kanjeng Rasul saabek takaula ajunan dari petengah puduh eki bekaterang ilmu sehingga kalaban ilmu saabek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ben sebatil antara saya ben setak saya. Bapak Ibu hadirin dan seluruh jajaran anggota majelis pemuda bersolawat yang dimuliakan Allah. Ada salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehadis Kak Dinto dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Kanjeng Nabi Kak Dinto ajabu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra'u mautakum surat Yasin. Atau dalam redaksi yang lain Iqra'u Yasin ala mautakum. Orang talambah dan sekitarnya maca akina sampian surat Yasin ala mautakum. Ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum wa bikudurikum Kyai Haji Lailur Rahman. Kyai Haji Fauzan Lailur Rahman. Mun salah berarti kula orang beniap sa'apu. Oke. Mahallul khata' Kyai. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hilang debat demu ke puru. Apa ilak gelak mun salah dinak dah. Mun salah je bae ngak. Ha? Sampean mun bajang mun imam masalah ilak gelak betal ke tibi sampean. Da ongguan cara na bajang ni kan mangkana orang sepaling pinter bak saya ada ni kedeki mun imam klero badanya la aki. Ki bagullo. Imam maca surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna pai kalau pai bi imam. Inna pabicek. Anzalna deki pada salah tak mebecek mau letok ibu di. Inna macam ding tak betapah nyampit. Inna lillah. Jadi dia mebecek mau letok nyaman aja. Lepas bener ongkuan. On, boleh na boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacakanlah surah Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Hadis Kak Dinto etap seren sareng ahli hadis versi maknana Kak Dinto beda dua macam. Yang pertama iqra'u ala mautakum surat Yasin. Nika beni orang mati saya maca aki Yasin tapi orang saya mau saki surah Yasin. Yang kedua seperti lafadznya lakar hadis Kak Dinto epakon maca aki surah Yasin orang seampun sete. La kaula sering ajunan sebagai firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Kak Dinto muntut wa duaan bahwa hadis iqra'u surat Yasin ala mautakum. Kak Dinto maca aki Yasin ketika kaula ben ajunan sete. Maca aki Yasin ketika kaula ajunan ampun se. Lah faidahnya berbeda. Yang pertama, kalau ada orang telambah sakaratul maut, mereka ipakon maca aki Yasin. Hal ini senada dengan penjelasan Al-Imam Abil Fida dalam tafsir Ibnu Katsir
pasera orang semaca surah Yasin dak kaureng sesete nazalat alaihi rahmah turun rahmat Allah sehingga mun rahmat Allah turun kaureng sesete kongang orang sesete gak dinto tak sakit tebuknya be tebuknya be ni kacepon ka al-sidar batin bisai pada ben ecaca sai bukalih pabeureng sakalian king joman cek geton mun beda ulama seteni kamisem ada yang menyatakan senyebutnya be ni kacepon ulama telok situng beda senyebut ni kan Nabi Khidir nomor 2 senyebut mak tempon angang saya butuh aja jadi sampai kiamat kurang 2 hari enggak ngetok ya beliau colong tat holil lebor nak apa gede agaya teh foto kapan ngangai ibu dengaki Allahumma sholli ala Muhammad bade ada waki senyebutnya bani ke nomor 2 malaikat maut nomor 3 Allah secara langsung dadi kongang nyabeni ke keluar tak sakit ni ke kongang ulama bade ada boleh sakit kapi keng cuman mun ulama ni kamisem cepon karena ipapadang kemper swarga wa antum hina idzin tanzurun cuman ulama bade ada bola kar telok saya nyabut bade saya nyabut Nabi Khidir bade saya nyabut ni ke malaikat maut bade saya nyabut ni ke Allah saya sakit ni ke saya debu kalaban malaikat maut Nabi Khidir saya nyabut ni ke cepon tak sakit langkung-langkung Allah saya nyabut secara langsung tak kira sakit kenapa cepon ulama saanya bepaki Allah nyabut manusia secara langsung pasera orang talampeh sebiasa maus ayatul kursi ba'dal maktubat samarin abajang sampean cek kalau pai maca ayat kursi sekalian maka ikawaris sampean ni kapan saya tebingkengan Allah senyabutnya benar langsung insyaallah mun Allah senyabut tak kira sakit cek kalau pai ayat kursi nggih makan ayat kursi ni termasuk andalan ku lebih sampean itunya tukupok benjerengkong ayat kursi ni kan mungkin selain corona cek pun beda tahun beda yang tak ngucap pani jawab mati bodoreng akan depan sampai tiropu akhirnya soko bener di bering bodoreng cak ngucak lokolokan selaki ben sibini melkot ke dalam kamera kalau kuna kapan keluar alhamdulillah sepeda motor hilang benita untak inja makanya cak kok takok uang kumun sampian ni ke bodoreng suara pala takok senyampit cak sampit keng cak buru keluar mun tada orang setan mun setan macaki ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim baca petong kali setan ni ke bekal buru sampian mulai di kantor dekik ka compong dapat kenimbong luar mi cek bulu na kodek macam banyak setan aria macaki ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim beli ipetong kali maka setan di tempat ni ke bekal buru mun sampian lah maca ayat kursi pakun tako sampian buru ya mun tako tak buru wofok aji sak muni boleh pahilok gelok dina yang pertama nazalat alaihi rahmatoron rahmat Allah pasera orang semaca surah Yasin otaba orang seta emau saki surah Yasin maka bakal turun rahmat Allah sehingga kongang orang seseta gak dinto tak kira-kira sesake manter tepada kaula ajunan amin nomor 2 faidana Yasin baca aki ka orang seta ni katarghiban fil akhirah na menaki perasaan seneng ka orang seta ni kah terkait masalah akhirat kenapa? Di surah Yasin ini termasuk ayat sepaling banyak cerita akhirat. Al-Quran ini kepada 2 surat, Yasin ini kebanyak cerita akhirat. Yang pertama surah Yasin, yang nomor 2 surah Aqaf. Itu banyak cerita masalah akhirat. Yasin cerita aki. Inna ashabal jannati. Terus. Inna ashabal jannati. Terus hum wa azwajuhum ya kalau lapal mereka dosa baru lah lumayan bukan diceritakan di dalam surah Yasin bagaimana keadaan orang yang punya nikmat sehingga orang seseta tak terlalu takut ngadepin ke akhirat kau lesareng ajunan sebagai orang Islam insyaallah bakal masuk kepada surga-surganya Allah hum wa azwajuhum mereka bersama istri-istrinya pasera binina bade sebini na seetunya iki bekas warga bade se oleh bini bidadari hurul ain kepun Imam As-Sawi situng reng laki kongang oleh bidadari saibu mbapah ngocak cong mun saibu je apa sih masa ngasih lebar cong pada masuk surga cak asih lebaran kak iki nyaman pingkesan gelak wong bidadari ini kesaking ngerti na cepon ulama mun obung ipapadeng ka ring talampe obung sa lembar ring talampe sandi bini klopai bini na ka
Ken pah inga apa bidadari taon ning kula penasaran kia ka. Keng menter kita pangkia budian amin. Malah pun Kanjeng Nabi saking dari koning anda radeng bidadari ni kemun nginum aing dari lesan saikili ke baba ni kapadeng percis ban para bentalam pore. Mun pah aing dari lesan saikili ke baba padeng keng jaga nate edung aja ilan jaiku. Ada cak ngaku bidadari. Juga di dalam surah Yasin tidak hanya diceritakan tentang masalah surga, diceritakan ada neraka, bahkan diceritakan ahwal orang semateh nika bekan epaudi pole. Makanya neng awal-awal cerita aki inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Nah, korla apal mobin atau buk lumayan ni. Ba mobin jepet to Yasin buk. Menapal mobin ni mari sampean. Kami akan menghidupkan orang yang mati. Mati itu bukan akhir dari segalanya. Manusia bakal epaudi boleh. Karena cepon Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ni kata edung asli nakapi fa idza matu intabahu. Ketika ngiding ialam barzah ni kesengiding asli. Mun makin king tedung ketika mati baru ngiding. Mun makin kula ben sampean cepon Sayyidina Ali eka bela tedung berarti sateja sebeda yeting kula ben sampean ni ka mimpe. Andi sabar lima loke mimpe. Andi motor belu mimpe. Jabatan na tengki tege depak kalangi. Mim. Yung ceng pidatu tege depak katelampah mimpe mate billahi tak kira bedeng unceng. Le nyaman nah mimpe. Kan mimpe ada saiki bengiding tengki. Ada sampean mimpi nemu bese 500.000 bunga kapan ngiding kare bunga nato bese nailang. Sani kacuken orang andi bese andi tunyak andi bini banyak jabatan tengki kapan mate dem matang sabe dem matang mobil dem matang jabatan te ternyata mimpi ada sinoro ke alam ber mimpi ka nyamana mimpi ada saiki bengiding mimpi saiki bengiding je karo situng bu mimpi yang kemi unik baru ki bengiding ilmu perasaan masuk ke lemleke ser. Apa buk ente lek ki pato tokai kok. Cang perasaan po kang anga haram kapan ngiding maki tengana banjir iki. Ada saiki bengiding. Bahkan ulama beda ada bu senikah. Innama khuliqtum lil abad wa innama tankiluna aytung qaluna min darin ila dar. Manusia sampian eka bay pertama kali neka tak kira mati kiyak. Wa innama tankiluna min darin ila dar. Angin pastena sampian keng ngalle dari situng tempat ke tempat lain. Dulu ada di rahim ibu, mangken ngalle ke alam tunyak, ku leku ngalle ke alam barzakh, ngalle pole ke alam akhirat. Dari akhirat pindah ku leben sampian ilal jannah am ilal nar. Napa ke surga, napa ke neraka. Keng ngalle ka. Engki mate ni ke beni akhir. Makanya ketika ayatnya kebi Kanjeng Nabi pada Pak Mekah beni karo mangken sedak percaya ada orang kafir yang tidak percaya terhadap hidupnya orang yang sudah mati. Asi bin Wa'il nyare landu ngarkar kufuran tolang ekale kapi pan epapolong banyak-banyak di Asi bin Wa'il esabe kaadang Gusti Kanjeng Nabi ya Muhammad ayuhyi rabbuka hadhihi al'azama ba'dama baliya warama pangeran sekemas mau ditolong seancor pada bandria Muhammad. Masa tolang ancor koleng tada bisa odi boleh. Kanjeng Nabi tak jawab, saya jawab Allah secara langsung. Jawab pernah isabe nung surah Yasin. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli. Qul kabala Muhammad yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Sebekal mau ditolong dia adat sepertama kali lamba agabai dak ada. Coba anak peminta jawab siapa sih mau di Muhammad Allah punten tak jawab Allah tapi jawab qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah sebekal mau dia je lamba sa agabai dak ada ngroh kula ben sampean je cek mikir mun Allah bisa agabai dari tada ke bedah napa-napa boleh mangkin lebede keng rosak ipa becek tak tahu pangeran jelas. Jepang agabai sepeda motornya mana Jupiter mesinnya Yamaha. Makanya nyame Yamaha pulang dari Jepang. Cok saking dari Arab ya Mahmud.
Cek tak sentak nancak kemih gitu. Lebih ada apa hidup tu. Werekin kuda suruh mati ke ada ibu tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jepang ke bayi Jupiter ni ketokang. Lambat Jupiter tak ada. Ke bayi Jepang. Mungkin Jupiter ni kalau berdepah rantai peka. Masa Jepang tak bisa membecek rantai peka. Ke bayi lambat tokang. Begitulah. Qul yuhyihal ladzi ansa'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin. Diceritakan dalam surah Yasin. Cerita lagi boleh kejadian di padang mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma pada hari itu semuanya digiring di padang mahsyar. Nakhtimu ala afwahihim. Sakap pinalesan ni kai kunci colok ni kai gembok sareng Guste. Baca macam mun sampai tak kunci colok ni kai pakala maki malaikat duit yang terlampau dia. Cak tolang tak acila, cila tak tolang sebenarnya. Cila ni kata tolang. Mun pas sampai tak kunci senya malesan maki malaikat dikalakal lagi dah bangki. Ada yang telepon mungkin kak, beri di mana tandi laku dan nak ram, lek siapa orang sibuk, ya kok norok kelebu nak kesor baca, asli nama kani sape kan dong. Makanya pangeran tak percaya kalesan, lesan ni kayak gembok gitu. Nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim. Terus, wa tukallimuna aydihim. Tanang sematur dek Gusti Allah, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Soko senyaksiin, kakam aku leben sambian. Makin bisa ngaleng. Makanya ya sini kayak baca sambingan kangen mak le kula ben sampean aroma sejak bekal saya cek bekal mate, cek bekal abadi dak Guste. Makanya Kanjeng Nabi ada buka fabil mauti wa'idho. Aslinya sampean mungkin terlalu bagus ini. Kepala nanggak pengajian tak kuat, tak usah nanggak pengajian. Napa ingat cek bekal mati ya boy insyaallah saya. Ingat di baring ru. Celo mate celau mate, coba mate mor mate pan kek cetak tulis nyari begon. Arab kata kok mate. Iki dah bangki. Depan ni penyakit koronan, tangki, cek peroma sakit, cek Bengkalan sampai bedung ucap, pokong lek mun tak sakit setiaan di otang itu. Alhamdulillah, gula majar dah ada. Abak si kita, abak cak gelap mun kita majar tengah te sambian. Betul mantir selamat dekat piamin. Gula lihat telawari kau cengan dek kebeturi Pamekasan, kibang kiban sareng kiai. Tanya aki, ketinapa Bengkalan kiai? Alhamdulillah Bengkalan le sebulan ampun saya, ada ring sakit. Terus semate kau puraki kau biu. Ya ben. Ya mangkana saya tanya aki. Nyampir saya Mekasan. Bukan tu Pak Saran lagi ai. Ki puru kule sekak kan tua tahdil bendung telok. Orang songkan makin Pak Benyang. Mungkin Bengkalan ni bisa marida ada napa rahasiana. Jawab bi kule beningan kui rahasia Bengkalan. Napa kiai? Icek lakar sing nganam ngade gelu. Lakar lain lagi ada sakit kan Bengkalan sakit ada lagi. Arus bayar dengan kelampis lain lagi ada mati keselamatan ada. Bahkan pemerintah belum mengadakan PPKM. Bangkalan sudah menyatakan lockdown parsial. Kelampis dengan arus bayar. Kami mengadakan lockdown parsial. Desa-desa semuanya lockdown parsial. Ibrik bacaan. Seeluar tak boleh ke dalam. Seedalum tak boleh keluar. Kecuali keluar edalum. Ada apa lagi bok? Waktu Pak kering apa di hari pacek saran gelu. Maksudnya seetisa luar tak oleh masuk, katisa seedalum kantor, seedalum tak oleh entar katisa lu, kecuali keluar. Kamu potong benang aku hari sekali kok. Ngecek dejan nadina ring. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sering kula ngabala setiap pengajian setan punten penyakit ni kengi bagusan kula ben sampean. Amin. Lambak ka osom orang maca burdah, lambak maca diba nggih Bu. Tahun sangat-sangat. Enggak sampean, ki ada setru. Lambak munye-munye ning kuitip, kased kapan mari petek pan bebelia pole nakin kala pas sebab kelem sarung yonder dah ilang. Kan sini ke lambak tangki. Bening aku setru mangkui batle lambak ni.
Kapan baterai tak kuat makin saya nyanyi pah komo. Lagi. Jangan ting. Keng makin ngak ni ke lambak fokus. Lampu ki teng lambak nggih. Makin lampu teng ngakui omplong temar tada alhamdulillah. Setiap malam Selasa ni binian. Ntar kamu sholat, ntar ke masjid. Napa saya baca? Catatan Al-Imamul Jalil Abdurrahman Ad-Daiba. Cepon deng telam pedibaan. ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب صلى الله عليه. Laki pun malam Jumat ke masjid nggih. Napa saya baca burdah. Syaraita min haramin lailan ila haramin kama sara al-badru fi dajim min adh-dhulami wa bittatarqa ila an-niltaman zilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima makhdumin ala khadami. Tahun 2000 TV masuk tisah, TV warna mulai bedah. Tahun 2002 banyak seandi HP di beun tak usum burdeun ilang. Alhamdulillah 2000 selekor beda penyakit corona. Benih karo masjid sa burdeun kak maki kembong pahaon coran maca burde deui. Menjabi malaikat tanya akibari de emmat kok. Makanya sebutna Kanjeng Nabi ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Ketika aku ngajak buang pangeran cak kono paen, ketika susah Allah sebekal turun tangan aja gah nambai kuda ben sampian. Biar pi ngari baring cak sakit ni benian. Lambak ni kecepon reng sakit malaikat setoron 4. Nyabut noramuah, malaikat nomor 2 nyabut rasana teureun, malaikat nomor 3 nyabut kekuatan beuteun, malaikat nomor 4 nyabut dosa. Keng mun di baring ni kepola lemak malaikat setoron. Elong pah tengel teh. Pata ding-ding apa segala. Tangki jagula 15 hari di masun nyiom tak ada bau nak minyak om ada bau elong tak ding-ding penapa sekali keng mun pepe Gimana baka pepe tak ngiding nagin vaksin kai termasuk sarah kala faidanah cepun ulama masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid musibah situng kaum ke kaum selain beda faidah nggih. Tadi tu aki saus, sesongkan menter tuli baras. Sekitar songkan menter terus tak songkan. Sela seta tu aki husnul khotimah. Sekitar seta si bade menter lancenga umur. Mun parlo menter tak mati ya. Siapa sih ngocak amin gitu ni? Apa kalau kamu tak mati? Ho. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang pertama orang saya mati agak dinta maca aki surah Yasin. Apa-apa mi maca aki surah Yasin? Sepertama maklihat turun rahmat Allah. Senomor 2 makenal ke akhirat. Cek akhirat ni ke beda seneng akhirat beda tak seneng. Sehingga orang saya mati cepon ulama beriyatina bainal khauf war raja ila Allah antara takut benar rahmat Allah subhanahu. Astalken la ilaha illallah. Sini kakak ki talken la ilaha illallah. Karena Kanjeng Nabi adabu lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Sini kasih bener. Cak ni dereng bini bongkalan. Mun nalken ni ke bini talken benih kakak. Salam talken ni pakaji nalken reng mati sering kula ngebeda. Tak usah kajah. Sepenting ekeding bi saya mati ya. Karena reng mati ni kekaro keng tak engak benih tengel. Salah ka kopi ngapain pakaji bencak dibeli mun lah sekalian la ilaha illallah. Pah cila nikah akulih. Berarti ni kenorok bunte ambuaki makanya kehebatan la ilaha illallah ni kebibir tak usah akebi ciledok ni keseh akulih ni kebisa ada la ilaha illallah makanya gula ben saban afdalul dzikri la ilaha illallah makanya biasa aki alaiha nahya kalimat nikah gula ben sampean odi makanya setiap tahlil ni keseh baca cuman mun maca la ilaha illallah ni kacepon Al Habib Abdullah enjak paten la ilaha illallah la ilaha illallah. Mun epaten bener keng tak pati sae. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila bi bade senyentak ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulpen malaikat tegegeger. Santak gelo. Ya bade karo kadang lemes gelo. Nai can malaikat jam papiara colon jay ko. Saya ni kagibah. Nggih. Karena jawaki man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah.
Pasir asaus mun asang la ilaha illallah bakal masuk surga. Para raja itu sana. Karena cepon ulama la ilaha illallah ni kebeni cuma minas shaghair hatta minal kabair. Or kalimat terakhir la ilaha illallah ancor kabeh itu sani. Oh ya mun daya kana mayu ngecok gelupan mati lah ngucap la ilaha illallah. Tak bisa kak, ulama ada bumatan nas ala ma'as. Manusia ini bakal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Mun sampian biasa adzikir, biasa as-shalawat, insyaallah matin as-shalawat husnul khotimah. Makanya saya enggak cek keluar dari majelis pemuda bersolawat sampian. Norok tok. Sehingga mik polani ketiti sangu. Wong ki odik lah norok, mun lah mati cek entar kia. Alaiha nahya wa alaiha namut mati la ilaha illallah. Mun la nikah saya kesangu selamat kula sampian. Keng mun tak biasa adzikir mati na tak kira ngibo kak. Cok lembok niku beda orang cepon alagu tok. Alagu tok. Lah aku nak roking lagu ke bodok ke timur anggur merah. Tadi yang terus lagi. Ibu dia apal kia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mun la biasa coba ni kesebekan ekalako. Mangkana kula sering cerita. Beda orang mati yang biasa lagu anggur Koboro anggur merah, ke timur anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Entar ke deje anggur coklat. Situmbak tu orang ni kematian. Ni keng tungeng tungat tu barang tak gengeng. Oke, keng cuman ni efektif untuk dijadikan sugesti. Ni ketititan tu orang ni kenapa si biasa eka debu, ni bukan eka sanggup. Orang si biasa anggur merah ni kapan mati etel ken bisa di la ilaha illallah. Pah akepek tanda. Norok ka la ilaha illallah. Akepek tanda. Kapan din budina para mati pah ngucak si mati. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Anggap mati pas. Asango anggur yani kejak le keng dungeng kak engki keng dungeng ilum kopur cepon ku tak yen tadi malaikat mungkar nakir ahli alangun yen tari bi malaikat mungkar nakir ya fulan marrabbuka siapa pangeran kakek panang tenang anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap belum seberapa jadi malaikat elagu etap porjun bareko terus lagi dahsyatnya bila dibandingkan dengan pukulanmu membuat aku lesu darah. Bi malaikat etap pun centar terus lagi sungguh dirimu teganya oh pada diriku. Ya kan? Keng tunggeng dia tak lakon keng. Sah kotak dia. Mungkin ketelurnya ada kipat arangan boy. Ami alat tekanan kering kelit aja bu. Anangnya. Allah. Ini kalau pai panah gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon inti nama tanas alama asenga. Manusia ini bakal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Biasakan dikir, malai kempang dikir kula ben ajunan, nggih. Malai kempang sakaratul maut, biasa aki asiwak cepon ulama. Siwak ni kama kempang sakaratul maut. Makanya Imam Syafi'i cek seneng kasiwak banyak. Imam Syafi'i ada bu eka cerdas siwak. Nomor 2 eka senengi malaikat. Terus kenapa boleh siwak nikah? Sepaling pokok eka gempang mati. Makanya sampean si orang banyak salah sangka, polan siwak eka bela gempang mati banyak ring mati tak lem mati paling lagi siwak kita rot lagi kecolong. Benih makin si Odi ni kebiasaan siwak nggih. Siwak kaju arok buk, kaju arok nikah kan 5.000 7.000 mungkin. Arab amik kaju arok, Kanjeng Nabi ngakui kaju arok. Ternyata kaju arok ni selain lemes, pan becaro om, pan siwak kir om mangale kalesan. Nggih. Mun tak andi sampean ngakui surban pada Engki, malah cepon ulama fikih dengan kitab fikih ni kan ngangkui kerikik ni kepada. Sepenting infisol tak itisol, kerikik ngoreng. Engki, tekun kitab fikih sampean. Coba tekun i'anatut talibin, yang kitab bajuri. Sepenting infisol apa sabeni kerikik tibi. Andi tatangkala ko buat topah kerikik dati polong-polong kapi lemak deh. Kurang aja. Yang cuma tunjuk teko.
Kaya apa le? Kaya siwag. Oleh. Korja keke. Arapa? Mungkin cuma boleh atau kau tak beri. Ongkuan keng mun sampian siwag ta andi ang kuy ni kapada. Surban. Puk. Kota belang kuy lengan kelam. Pada niat lagi siwag. Kota be sampian ang kuy ruku na puk. Senikah. Dadi mun ruku na pote yang kuy dua ya kelir. Mentak titi batik Tanjung Bumi ya. Keng kulis sering mangkiro Jumatan nampo mangki kulis ang kuy sarung ah. Pakatas senikah. Yenten pada sadak napa. Keng mun tempo na mancing pah sarung ay pakatas takok siwag sebe nganyol keluar. Cak gela tak tahu kaki buk. Ay kok ngobele katang kelompok ku ngerti kaki no. Iya lah pasan tak sing ageme ya. Wa taruh nur ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi la ilaha illallah. Norok bunte cilen akuli tingkel aki fuk maca aki surah Yasin bin Ar-Ra'd nggih. Yasin bin Ar-Ra'd kak dinto Yasin nah turun rahmat Allah maseneng animbulaki perasaan bainar raja wal khauf bainal khauf wal raja dak ke Allah Subhanahu wa taala antara takut ben ngarep rahmat Allah pas terus Ar-Ra'd naik ke gempang keluar nyabah. Nggih. Sekak dintok. Dadi la ilaha illallah. Etel kenaki kesesayat. Tikel cek je kajuhuk, cek je kajuh. Terus tak usah dibeli. Mun lanorok bunte ambuaki. Keng mun semati apa akan delain pole talken pole. Jadi saya kocak kalimat terakhir la ilaha illallah. Ni kebeni pah ngocak pah mati beni. Maki saya ngocak la ilaha illallah mangken semati leku pagi tak panapa. Sepenting dari ngocak la ilaha illallah ke mati ni kata akan delain. Ni ke masuk ke hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Tak kutua bareng beni pas nikah. La ilaha illallah pah mireng mati dai. Aja Indosiar buki ya. Itu lok kutua bareng ki. Engki, jadi sekalian gua italken ni kata usahakan muni matura. Lok cukup sekalian di italken. Cek mun sekarang tular telu malam italken ki ya. Salah lagu na nyari lagu se kok na kok eru. Allah. Allah. Cakilla kak kesambode bok. Wah tempat kering ngapa dina di macet saran negel. Allah. Apa nak boleh saya mati aja engkau sing ngiding si beres jadi ngaki merenges. Salah teka-teki ka kuping na ipakajo. Salah ipakajo saari tak ambu sekali ontong si mati ata engak je engak geremak kodung aja kaki bu. Ya baca nemu nalken deui saya kuan nak. Allah. Amule sopu sampai asar tak ambu sekali kak. Kapanasan ngarales so pah ngocak kambu ke gente buk apa tak lemat teh kok cekel men tak lemat teh buk mak lemare gente bim buka-bukaan di lagu anyar Allah 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 aja mun sampai seket kali haram pakai kemeneng encad dia. Ambu ibu. Yang jauh tak gelero ki. Itu cuman lagu orang jabah de ira pemerintah buk. Itu ni gini la ilaha illallah sini kesaus jelas engki. Allah. Aduh, yen sapa da adeng. Ulah ke ngarep sapa da ento abi kula mun ditemu da adeng sampode. Cak make kebengkalan no som ngak nik kemaken. Talken la ilaha illallah. Beda saya tanya, tak? Mun talken la ilaha illallah lanceng gelu. Ni kering mati ya mun pah tengah pah pege ku tak mati kafir. Dabun Asy-Syaikh Ismail Osman Azzan Al-Yamani menyatakan mun badoreng adabu la ilaha illallah kentengan pas pege maka ni kai tulis adabu la ilaha illallah kamilan secara sempurna. Loh, kan tak mari gele, maka tak mari cek lengucak keng malaikat senyabut ngadek gelu dia. Oke, tak napa punten dadi jelas lagi.
terus aki kulis aku minum gini. Masalah Muhammad. Mak gendim magi puru kan. Aku mi. Oke Junaidi lah nyala nih. Orang dua dia bentat mat tumbuk ni model. Pod. Jadi dari hadis Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Kak dinto pemahaman pertama. Benilah saya maca aki. Tapi sebelum saya maca aki surah Yasin. Jelas lagi. Yang nomor dua pemahamannya. Firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah kaul sareng ajunan. Memang ketika mati maca aki. Saya di dalam keadaan itu mempunyai faidah ihda'us sawab, ngirim ganjaran. Ketika ganjaran itu bisa kirim aki. Eka gunakan sambian. Mangkan tak usah atokar. Saya kasokan sambian kalau pendapat bahwa ihda'us sawab ngirim ganjaran oleh ya tore. Nggih. Saya tak kasokan. Ampun tak usah atokar. Karena ibn kalan ni ketokar nih. Citunga beda ndak tahlil itu ngata tahlil atokan. Cangkuna kan tak usah atokar. Saya ndak tahlil mah yo tahlil saya tak ndak nang ibun kona. Saya tahlil oleh berkat pinta berkat dari luar itu. Kan nyaman kun rukunan ngak niku. Lha mosok kudu ben sampean benih taretan Islam ni kebunten. Sepenting pun kana pada kak syahadat, salat, zakat, puasa, haji mung kro masalah furu'iyah mung kro masalah cabang tikel mah kita pada. Islam ni ketak kutu pada ki bangki. Imam Malik bin Anas ibn Amir bin Asim punya murid namanya Muhammad ibn Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i andik guru nyaman Al-Imam Abu Hanifah. Yang tak guru langsung Imam Syafi'i berguru kepada Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Imam Abu Yusuf Al-Hanafi berguru kepada Al-Imam An-Nu'man bin Sabit. Imam Syafi'i andik muridnya mana Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Empat ni keadaan sepada pendapat tak. Imam Abu Hanifah mengedepankan rasional. Kenapa? Waktu itu banyak hadis palsu. Imam Malik mengedepankan hadis. Karena apa? Imam Malik adalah ahli hadis sehingga madhab Imam Syafi'i adalah perpaduan antara rasional dengan tekstual sehingga madhab Imam Syafi'i terkenal dengan sebutan madhab sintese. Apa artinya? Tak tahu ke ngapa lagi mungkin koknya. Sepenting ngapal kan lagaya mo. Yang ku tak dua hari sih ngapa lagi sintese aja. Jelas engki. Tak kutu pada Islam ni kak. Tak kutu pada engki. Sepenting ketika lain kuleban sampean saya tak pada ni kebeni muso. Tapi untuk melengkap, mungkin background ibu di, kalau lebur tak keng pulang macam-macam mana bernah, tanggi. Ibu bara sepaling genteng, itu yang murah cung gentengan. Maksudnya sebaran segentengan. Dan semua orang lagi, keng tak kelihatan ki, benten kan. Anuan saya bara kak sepaling genteng iki. Hahaha, ada rembok. Aku lihat dia sampean. Udah jadi lebur mun background haul ni kefoto na banyak ngak ni kengki. Karena sekadang orang tak ngerti. Hadirilah pengajian umum dalam rangka 1000 hari. Pah foto saya pasang foto nu kulit tok ke TV. Orang iba bapak ngocak. Saya mati ki ngode kana kok. Itu batu pah ngocak. Mana mi semua genteng kok. Pengani ka kanan ten samar kan tak pangki ke se kemas set se kemas odi. Kini ke saya ni berarti haba wafa ni kecerdas. Saya pasang kapi foto nengki. Ampau foto kulit tok saya pasang. Almarhum bapak saya dah senikah. Pengajian umum bersama terus pah foto kulit saya pasang. Saya buat ini serang ud. Jadi ihda'us sawab. Ngirim kenceran kak dinto kaul sareng ajunan. Kak dinto depak dek kau yang sesete. Boleh semua tak depak. Cangkula tak usah kepokpak tak usah ketokar. Kuda tu mana telepon biar yang Malaysia. Tak kuda ngisi pulsa masuk gi. Etekku HP seketebu. Dari Malaysia, kamu tuh udah seperti ibu masuk. Pulsa, kula ben sampean ngirim yasin ben tahlil ke kuburan pas tak masuk. Masa malaikat bah kalah ke pulsa aja. Ini cek saran gendo engki. Mangkana kula ben sampean, saya ngak saya andi orang seteh, cek pelupain nggih. Kirimin yasin, kirimin pamausan. Maka seteja kencerna yasin saya baca ajunan kak dinto depak dek kau orang seseteh ben bekal teti penyelamat. Saya ada bukan jalan tak depan ni kebeni cuma semangkin Bapak Ibu hadirin. Timin pada situng ulama nyaman Asy-Syaikh Izzuddin Ibnu Abdus Salam. Beliau kadin tu ijtihad. Orang mun ijtihad ni kalau kita keliru kan oleh kenceran tadi. Karena kanjeng Nabi ada bu man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid wa man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Orang ni kemun ijtihad pah bener dua kencerna, kenceran ijtihad kenceran bener. Keng mun salah oleh kenceran situng kenceran ijtihad. Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam faridu asri.
Pada masanya satu-satunya ulama alim sampai mendapat julukan Sultanul Ulama. Semua ulama kadin rujukannya kepada Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam. Situng bektok Syekh Izzuddin kadin to ijtihad bahwa kiriman kenciran ke kuburan kadin to tak depak. Akhirnya Syekh Izzuddin kadin to wafat. Sampuna wafat di ulama selain tahlilih maca akiyasin iya kholi ketimangken. Akhirnya Al-Imam Qurtubi ketika asarin pas amimpe ilmu mempen erabuin sareng Syekh Izzuddin pas adabu Imam Qurtubi kabul aki kareng telampu kabul aki ke umat Muhammad kabul aki ke orang Islam ijtihadkan kula terkait masalah ihda ustawab setak depak kelerok kula lambat sa pendapat kenceran tak depak kareng mati salah sataja kiriman kenceran depak ada keten kula kabul aki keterangan Kak Dinto sareng Al-Imam Qurtubi pah itulis dalam kitab Tadzkirah maklai kula ben sampean tak mang bentak ragu pole sataja pangiriman kenceran Kak Dinto depak tak usah atokan saya tak percaya tak panapa pala kasampean bede ngucap masa depak le tak usah atau takkan masalah dia dek pada kita percaya mayu mati biko itah dilenda gua pada depa ya cak aku lian mun tak depa abeli pole insyaallah tak kira abeli kia jelas lagi pramila Kak Dito maka semoga setiap pamausan mangken sareng Allah Subhanahu wa taala ipada pak dan almarhum Bapak Haji Sofi ilmu kopur sehingga papadeng kopurun nah sabak dengan tempat raudhatun min riyadil jinan amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Sejam kurang sekoni. Yang 2 menit le. Kurang. Cek pada bentang bini bu. Kurang. Jami tahu sih ngucap kurang ke bu. Kula ni kan. Bok semua sumangkin ni mulai pagi kula 4. Keng kebetulan 4 mangkin iki. Cas dina kula mangkin kan di pengajian edung kesan. Tapi Haji wafa. Akhirnya acabis dak Gus Khairon nilpunten kula. Teti saya tak gelem kula tak bisa akhirnya iki kiai dan kula ki idina. Akhirnya dimin nikah Gus Khairon sinilpun at Taufik akhirnya pada ngaki dari nong kesan. Teti makibek semua pang takar pangan leka kan tuki guru. Alhamdulillah acara Kak Dinto terlaksana kelaban saya, terlaksana kelaban sukses. Semoga kesayangan Kak Dinto benih cuma itu nyaman ter Apollo ngakapi sampai ke akhirat. Mentir tak apa sah. Mula rombongan ketine ke insyaallah kempangan kulaban sampean budian. Sampean banyak itu sana keng mun budian norok kelompok at-taufik insyaallah ke swarga ni ka masuk arung bareng. Nggih. Orang ke seorang ni keng ibesekep todi lebat jedang polisi tangkep keng mun saibu orang making ibu todi kapi polisi tak kira nangkep. Tak percaya ngoti sampean. Langi bes atau soreng boy lebah nyekep kapi. Mun tak mulai nyaman ya. Ya mending 100 mending keku 100 nih kengki. Jadi insyaallah mun lah rombongan kelompok pah bade mimpin insyaallah selamat kapi. Sampean di kantor Kabengkalan ngibe sepeda blong kapi saya tompak keng mun mimpin ya ada siapa wae nikah Kapolsek Sampang Kapolsek Bengkalan tak kira nangkep. Beni takok ke sampean, takok ke pemimpin aja bulan Kapolsek sampean banyak itu sana keng mun saya bikin ke Fauzan, keng mun mimpin Gus Khairon insyaallah kudu ben sampean tak kira tanya ki, "Mayu masuk." Amin Allahumma. Amin. Mentar kuda ada. Betul. Gus Khairon Gus Fauzan kuda ada pasang dia. Dak remang kota iki ibu ada ya kan. Yo wis lah kok mau lihat lagi ane kan. Ini termasuk terakhir cara menang at-taufik kuda termasuk. Mantar Allah pada berselamat. Amin. Mantar setaja teka hajat. Amin. Mantar setaja masuk surga. Amin. Dan mantar setaja kenging dituipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mantar tak sak pesa ben guru nih. Amin. Karena guru kali itu bisa nyafaatin ya akhirat. Kiai ini ketika masuk surga bingkengan, ya periksa ni sereng malaikat. Beda santri, wala beda anggota seibuk tak kiai. Banyak malaikat hatta walau kanu adadatan nujum. Maki pada benbitungan bintang kur kasukan kiba. Dan kuda ki ngampung at taufik ajunan masuk surga kula akad tengah kesampian. Sing ajak ketek kak gitu. Tore masuk surga arung bareng. Semoga Allah pada tidak jalan keselamatan. Sekak dim tos bisa pada Pak. Kurang ben lebih nanya sapora setada batas epon. Mana bi beda bener dari saya pada Pak. Kebenaran kak dim mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Mana bi beda salah dari saya pada Pak. Kesalahan ben kekeliruan murni umber dari keendengan ben kebutuhan beten kaula tibi. Nyun sapora ben nyun pelesa. Kita langkong ge kacang kolangan sedaja kata sayan nyun sapora. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Akhiran, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.